الشیطان الرجیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا 38 نکاتی فارمولہ میری جان وطن پہ نثار ہو مجھے زندگی کی دعا نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں موجود ہوں برمنگھم میں جو یو کے کا دوسرا بڑا سٹی ہے. اور اگر آپ کمیونٹی کی بات کریں کشمیری کمیونٹی پاکستانی کشمیری اسپیشلی یہاں پہ اس لحاظ سے یہ سب سے بڑا سٹی ہے پورے یو کے میں جس میں ہماری کمیونٹی سب سے زیادہ ہے. آج یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے. آپ اسے گیٹ ٹوگیدر کہہ لیں, آپ اسے کانفرنس کہہ لیں, آپ اسے جلسہ کہہ لیں, آپ اسے جو ہے وہ کہہ لیں اظہار یکجہتی. جو جوائنٹ آف ایکشن کمیٹی ہے عوامی ایکشن کمیٹی, یہ آپ کو پتہ ہے کہ آل اوور دا کشمیر یہ فرنٹ فٹ پہ ہیں آج کل. جو ہر غریب کی ہر نوجوان کی جو ہے وہ دل کی آواز ہے, ہاں اسپیشلی جو نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, جو ان کو یہ بتانے کے لیے ہم جو ہے وہ اوورسیز کشمیری ہم آپ کے ساتھ ہیں, لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ان کی کافی ریکوائرمنٹس ہوں گی. ابھی مجھے نہیں پتا کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, یہ پتہ چلے گا اندر جا کے ان کی سن کے, آپ کو بھی سنوا کے کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال سے ان کی بھی ہماری بھی ہیں. ان کی کہنے کا مطلب ہے کہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیا بول رہے ہیں. بیسیکلی ہم سب کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کشمیر میں جو میرپور میں ہمارے ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی اور دیکھتے ہیں کہ ان کا بیسک مقصد کیا ہے کہ آج اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی. یہاں پہ ہم اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہم کوریج کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ میں کوریج کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا بیسک ایجنڈا کیا ہے, بیسک مقصد کیا ہے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دعوت سے دعوت جناب محمد خان صاحب. السلام علیکم سارے حضرات مانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. السلام علیکم جتنے بھی احباب دوروں نیڑے آئے ہو. اصل یہ پروگرام جڑا مقصد ہے کرنے کا کہ تو سارے کی پتہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اوپر اس ویلے کافی دباؤ ہے. سارے لوگ اپنے بیسک رائٹ سے باہر نکلے ہوئے, بنیادی جو انسانی حقوق کے انہوں واسطے باہر نکلے ہوئے. سنے صاحب نے ہے کہ انہیں کی فتوے بھی لائے جانے پہ, انڈین ایجنٹ بھی آیا جانا پیا اور انہوں نے خلاف قانونی کاروائی بھی کرنے کی کوشش کی جانی تھی کہ کسی طریقے میں کوئی ریزن ملا اور انہوں پر کریک ڈاؤن کیا جائے. تو آسان جتنے دو ستارے آسان مقصد جڑا اس نے بچائی ہے کہ آسان ایک بھرپور ایسا ایک میسج بھیجا اپنی گورنمنٹ کی حکومتوں کی ادارے کی کہ وہ ایسا کوئی اقدام کرنے تو پہلے سوچیں. تو سارے جتنے بھی سارے دوست نئے جتنے بھی آئے وہ سارے شکریہ. تو میں دعوت دیتا جناب شاہد ہاشمی صاحب کی وہ چارٹر آف ڈیمانڈ بہت سارے لوگوں کی اتنا پتہ نہیں, اس نے تھوڑا اوور ویو جو ہے وہ کر سنا. شاہد ہاشمی صاحب. شکریہ کامرین. دنیا میں قتیل اس کا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. میں اصل چارٹر آف ڈیمانڈ کی اوریجنل کاپی انہوں کو منگوائی ہے جڑی شارٹ جڑی ہے نا تھوڑا جا میں دساں کہ 38 انہوں نے ڈیمانڈ دن جس نے پھر سب تو جڑی
پہلی ڈیمانڈ آئس لینڈ جس نے پر گورنمنٹ ایگری کی تھی حکمران طبقات نہیں مراد نہ خاتمہ. میں لیٹر آن ایکسپلین کر سکتا کہ مراد جڑی ہیں وہ کتنی زیادہ ہے. مہاجرین کی 12 اسمبلیوں نشستوں کا خاتمہ, علاج معالجہ کی معیاری اور مفت سہولیات, معیاری یکساں مفت تعلیم, انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام, کوٹا سسٹم کا خاتمہ, 5 kVA سے زائد لوڈنگ والے کمرشل بلات کا معاملہ, بجلی سے متعلق اور دیگر معاملات پر عمل درآمد, آٹا سے متعلق معیار اور ایلوکیشن کے معاملات, گاربیج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعمیر, دوران تحریک درج شدہ مقدمات کا خاتمہ, ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد, آزاد جموں و کشمیر بینک کو شیڈول بینک قرار دینا, موبائل کمپنیوں کی سروس کے معیار کی بہتری, آزاد پتن روڈ کی تعمیر, تحریک کے شہداء اظہر کے بھائی کی ملازمت, جنگلات کا تحفظ, پینے اور آب پاشی کے لیے پانی کی فراہمی, ایکٹ 2021 کا خاتمہ, جموں و کشمیر ایکس وے کا قیام, شور ٹرنل کا قیام, لو بہار گلی ٹرنل کا قیام, وادی لیبا بیری ٹرنل کا قیام, سرکاری محکمہ جات سے رشوت اور سفارش کا خاتمہ, محکمہ زراعت و لائف اسٹاک میں اصلاحات, نوجوانوں کو بلا ضرورت قرضوں کی فراہمی, شہریوں کو روزگار کی فراہمی, جائیداد اور منتقلی سمیت دیگر ٹیکسوں میں کمی, معذور افراد کا کوٹا, عدالتی نظام میں اصلاحات, بلدیاتی نمائندگان کو اختیار کی منتقلی اور طلبہ یونین کے انتخابات, ترقیاتی بجٹ کا لیپس ہونا, بیرونی فورسز کی تعیناتی, رحمان اور گلپور پل کی تعمیر, پی سی ایس امتحانات و خلاف میرٹ تقرریوں کا خاتمہ, پی ایس سی امتحانات اور میرٹ کے تقرریوں, تاجر برادری کا تحفظ, نان کسٹم گاڑی کے لیے پالیسی کی تکمیل اور ریاست کی تمام مقامی ایکٹیو کمیٹیوں اور ملازمین کے مطالبات کی حمایت. عزیز دوستو, ان تمام معاملات کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آپ ان مطالبات کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو کسی ایک طبقے کے لیے ہو یا وہ کہ کسی غیر ریاستی جو ہے کسی تنظیم کو یا کسی حکمران طبقے کے لیے کوئی کالا لسٹ یوز ہو. اپنے اگلے مقرر بلاسا جناب لیاقت صاحب. جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم, جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم, جو چلے تو جان سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. معزز سامعین, آج کا یہ پنڈال برٹش کشمیری جو یہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے یہاں پہ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر جناب راجہ امجد علی خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. معزز حضرات, ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی اس وقت یہاں پہ اکٹھے ہونے کی, اس کی صرف اور صرف یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ یہ جو تصویریں خاموش ان سنگ ہیرو ہے عوام ایکشن کمیٹی کے, انہوں نے اپنی جنگ کا نذرانہ دے کر آپ کی دہلیز تک آٹے اور سستی بجلی کو یقینی بنایا. آج ہم نہ صرف ان شہداء کو یہاں سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے بلکہ یہاں سے یہ پیغام دینے آئے شوکت نواز میر اور اس کی ساری ٹیم کو کہ برطانوی کشمیری ڈسکنیکٹ نہیں ہے, وہ بالکل نظر رکھے ہوئے ہے. اور ہم یہاں سے یہ پیغام دیتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ٹیم کو اور اس عوام کو جو اس وقت آزاد کشمیر کے چپے چپے کریا کریا گاؤں گاؤں اور شہر شہر ڈویژن ڈویژن آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے, اس کے لیے یہاں کا برطانوی کشمیری ان کے ساتھ سیاسی, سفارتی اور سماجی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہوگا. کھیتوں میں کھلیانوں میں, کھیتوں میں کھلیانوں میں, پہاڑوں میں میدانوں میں,
खानों में मैदानों में खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरी एक्टिविस्ट जनाब शफक हुसैन साहब की जो स्टेज पर आई है, आपने ख्यालात इज़हार करे। शफक ये कर सके असल जरूरी है कि जेरे ब्रिटिश कश्मीरी ना उन्हें ना अपना एक रोल इतना लेना असल की जरूरी है कि असल की समझना तब उसने जी सकी। तो सब कल अपने टेलीविजन स्क्रीन तक क्या सी कि कितने रेसिस्ट बार 1 लाख तो ऊपर जाना बाहर आए उन्हें स्कूल पर और कामरान बेग साहब आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई असर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जहां बचा के चले। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के मुकासर से यकजहती के लिए आज इस पंडाल में मौजूद आप तमाम अहबाब को खिराज तहसीन पेश करते हुए दुनिया की तारीख देखें तो हमेशा कौमों ने आजादी की तरफ एक सफर तय किया है। वो सफर कहीं तवील रहा, कहीं मुख्तसर, लेकिन उस सफर की बुनियाद हमेशा ये तय करती रही कि ये सफर आजादी पे गामजन होगा या नहीं। आज ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का 38 नकाती फार्मूला बुनियादी तौर पे शहरी आजादियों के हसूल का मुतालबा है, शहरी आजादियों का, शहरी हकूक का मुतालबा कर रही है। और जब हम आजादी की बात करते हैं तो आजादी बेसिकली बहुत सारी शहरी आजादियों का मजमूआ होता है। तो अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इस सफर में आजादी की तरफ बढ़ेगी। ये मेरा जाती नुक्ता नजर है, मेरा अपना नजरिया है। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर एक मुल्क है, उस मुल्क के लिए हमें सारे लोगों को मिलकर जदोजहद करनी चाहिए। लेकिन जिस स्टेज में आज मैं और आप बैठे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा नजरिया ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में मुसल्लत हो। मैं नहीं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये कहे कि कश्मीर पे हिंदुस्तान भी उसी तरह काबिज है जैसे कि पाकिस्तान काबिज है। मैं ये नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि बरादरियों से, जातों से, कबीलों से, कुंभों से बाहर निकल के इन शहरी आजादियों के असूल के लिए, इन बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुट्ठी होकर फायर करे हूं। कौमें वही तरक्की करती हैं तो जो अदम तशद्दुद के फलसफे पर चलती हैं। तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जदोजहद को इसलिए सपोर्ट करता हूं कि वो सबसे पहले खड़े होकर ये कहते हैं हम तशद्दुद पसंद नहीं है, हम तशद्दुद नहीं चाहते। वो जदोजहद आगे बढ़ती है जो 10 सबसे पहला हो। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 75 साल में मीरपुर में मेडिकल कॉलेज का ऐलान होता था तो मुजफ्फराबाद वालों के पेट में मरोड़ पड़ती थी, मुजफ्फराबाद में कुछ होता था पुंछ वालों के पेट में मरोड़ पड़ती थी। ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है जिसने बिम्बर से लेकर ताऊ तक पूरी कौम को यकजा किया, हर तरह के तासब से बात किया। इसलिए मैं और आप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्पीकर है, मैंने दावत देसा इन कश्मीर में से एक नगमा भी गाया और मुराद काशिफ खान। बड़ी खुशी हुई है कि आज साढ़े बर्मी गांव वाले शेर सारे जमा हुए। उस तो बाद जनाब अशने इंतकाल पैदा यही है तो उन्हें वाला है कि काशिफ साहब तुम्हारी वीडियो तक की है तो आखिया कि मैं दुनिया एक्शन कमेटी ने जलसे दे विच ते तुसा की रिक्वेस्ट ये है कि ना जाया ते तुसा कोई सियासत पर गल करो ते तुसा की जरा चाह पानी दिता जासी ते मैं जनाब सारे सुनने में बंदे एक गल ये बात है कि तुसा ने जेडे ओ लोग ने ओ मैं मारे अपने जूते पे और ये जे लुटेरे जे शुरू दिया सा कि लुटी तो खाई है सारे नौजवान जेडे डिग्रियां पौड़ी के रोड़ा पर रुलने पे उन्हें की जापा नहीं हो गया क्योंकि रिश्वत चल रही है भाई, रिश्वत के बगैर काम नहीं चलना। और एक्शन कमेटी ये रिश्वत भी खत्म कर सी तो तुसा की कुर्सियों पर इस तरह किसी भी ने लासी ना जड़ा कि नेपाल ने विच आवाम मिला इंशाअल्लाह। और जड़े लगाने से कि एक्शन कमेटी ए पड़ोसी मुमालिक को पैसा की नींद ते खानी
یہ اج تک جڑا ایک عوام بیٹھی بھی یہ ثبوت ہے کہ بھائی ایکشن کمیٹی پر یہ اپنے منہ چ لفظ کہڑا ہے یہ ساری دولت ایکشن کمیٹی پر قربان ایکشن کمیٹی واسطے اساں جوائن بھی حاضر اور ایکشن کمیٹی کے اساں سلام پیش کر رہے ہیں باقی والسلام جبران صاحب فیصلہ کریں اس بات پہ کہ جو مقبوضہ کشمیر کی ماں بہن کی عزت کے نام پر بار بار برطانیہ میں آ کر دنیا بھر میں جا کر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتے رہے، کیا انہوں نے ماں بہن کی عزت کو بیچا یا نہیں بیچا؟ فیصلہ کریں اس بات پہ کہ جو اپنی ماں بہن کی عزت کو کبھی برطانیہ کے پارلیمنٹ کے کمروں میں بیچے، کبھی برمنگھم کاؤنسل کے باہر بیچے، کبھی کسی اور کاؤنسل کے باہر بیچے، کیا تم اپنی ماں بہنوں کا مستقبل اس کے ہاتھ میں دو گے یا انشودہ کے ہاتھ میں دو گے؟ فیصلہ کرو آج، فیصلہ کرو آج۔ ہمیں کہا جاتا ہے نہیں جی آپ کو فون آئیں گے، آپ کو کالیں آئیں گی، آپ کو بہت کچھ آئے گا۔ میری صرف یہ گزارش ہے کہ جن کشمیریوں کو تم غدار کہنے کی کوشش کر رہے ہو یا تمہارے کچھ للے دللے انہیں غدار کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا کشمیری مقبوضہ کشمیر کو لینے کی آج بھی حیثیت رکھتا ہے اور کل بھی حیثیت رکھتا ہے۔ جناب نجیب افسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ یاسر صاحب تسا کی مبارکباد ہوا ہے کہ جڑے لوگ آنے سے حال کل نہیں ہوتا تو کھل کر تنسا لیا۔ اسا بندے پارٹیاں نے ہونے ہیں، بڑے بڑے دو پارٹیاں نے ہونے ہیں، بڑے بڑے جیتے بڑے وعدے کرنے ہیں، تو بڑیاں اصل کام کارکنوں نے کام ہے کہ بندوے مجموعہ پہیدے دھلانا پارٹیاں برمنگھم میں خاص کریے جو ہماری ٹیم ہے، میں انہوں نے شکر گزار کرنا ہے اور تسا تمام لوگوں نے سمجھو کہ تسا آج خریدی کے ناس کی تسا اتنی بڑی تعداد کی چاہے ہو آسا کی بہت کچھ فیس کرتا گیا، بہت کچھ ایک ہفتہ ساڑھے کچھ جڑا گزریا واسے کی بتایا، مگر تسا آج آسان صاحب جڑا فخر بلند کری ہو رہا لازم ہے کہ کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا، کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا، میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا۔ میں ورگلایا ہوا لڑ رہا ہوں، میں ورگلایا ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف، میں اپنے شوق شہادت میں مارا جاؤں گا۔ میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا، اسپیشلی میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ حصص میں بانٹ رہے ہیں، حصص میں بانٹ رہے ہیں مجھے میرے احباب، میں کاروبار شراکت میں مارا جاؤں گا۔ مجھے بتایا ہوا ہے میری چھٹی حص نے، میں اپنے عہد خلافت میں مارا جاؤں گا۔ بس ایک صلح کی صورت میں جان بخشی ہے، بس ایک صلح کی صورت میں جان بخشی ہے، کسی بھی دوسری صورت میں مارا جاؤں گا۔ نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا۔ ہماری محبت عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیری عوام ہونے کی دعوت کے ساتھ جناب راجہ ایڈم کے امجد علی خان صاحب اسپیشلی آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یاد ہے کہ آپ کو دو چیزوں کا بالکل اندازہ پوری طرح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ جو آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں اور آپ لوگ جو خاص طور پہ برطانیہ میں یو کے میں رہ رہے ہیں، ہم سب نے مل کر
आजाद कश्मीर में एक इवल सोसाइटी कायम कर दी जो 78 ईयर से वहां पे अब राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के पीछे लगा के लोगों का राइट टू लाइफ छीन लिया गया, जिंदा रहने का एक इज्जत से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जिंदा रहने के हक से लोगों को महरूम कर दिया। और इसमें 78 साल गुजर गए। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ बहुत लोगों को आजाद कश्मीर में भी जब से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के क्याम से पहले इंडिविजुअली लोगों को इसका अंदाजा था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से ये लोग ये बात कर सकें कि आप इन 78 सालों में आजाद कश्मीर में एक सेटअप कायम किया गया जो पहले रूल्स ऑफ बिजनेस, फिर मुख्तलिफ एक्ट आते रहे और उसके बाद अभी 74 से एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो सिस्टम चल रहा है। वो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो 74 का, उसके तहत जो है सारी जो आपके यहाँ आके जो श्रीनगर के, जम्मू के शोधा का खून का सौदा करते रहे, यहाँ के कैसीनोज और नाइट क्लब्स में 78 साल से जो यशी करते रहे और वहां ये पैगाम रहते रहे कि हम तहरीक आजादी को उजागर करने के लिए जा रहे हैं, उस इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के पढ़ने की जहमत नहीं की। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का या पहले किसी मुकर्रर ने बात की, हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का आप लोगों के तामन से, वो सबसे बड़ा क्रेडिट आटा और बिजली सस्ती कराना नहीं है। सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि हमने वो तस्बात, वो नफरतें वो खत्म करके सब लोगों को एक कौम बनाया है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। आजाद कश्मीर में अब मुजफ्फराबादी एक्शन कमेटी ने वो माहौल पैदा कर दिया है कि वहां मुजफ्फराबादी, मीरपुरी, पुंछी या माजर, ये कोई मसला नहीं है। आपकी बात है, जो किसका राइट है, जिसका ड्यू राइट है, वो उसको मिलना चाहिए। आप में से कोई आदमी किसी जगह पे ये बात कर सकता है जो मैंने आपको ये सारी सिचुएशन बताई है, उसमें कोई राइट हो सकता है किसी आदमी का कि वो उसके पास 3 मौके हों उन लोगों के मुकाबले में जो रोज इज्जत भी फेस कर रहे हैं, जो जिनके पास पीने का पानी। मैं अभी बहुत सारी जगह आजाद कश्मीर में ऐसी हैं कि बर्फबारी में 20 लोगों को अपना कोई बीमार हो जाए, कोई जख्मी हो जाए तो उनको उठा के लेके जाना पड़ता है। जहां पे लेके जाते हैं वहां से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक गाड़ी में लेके जाएंगे, वहां से रेफरिंग इंस्टीट्यूशन है। सिर्फ आजाद कश्मीर में कोई इलाज की फैसिलिटी नहीं है। मैं दाव के खिलाफ देता हूँ मैडम यास्मीन को स्टेज पे आए और अपने खिलाफ का ऐलान करें। वो हमारी बहन है कि जिन्होंने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठी जब तक वो पुलिस इंस्पेक्टर भगोड़ा को जब तक उसे जॉब से फायर नहीं किया गया। तालियों की गूंज में यास्मीन आप सबको एक तरह से अस्सलाम वालेकुम। बस आप ये सोचेंगे जब एक औरत इतने मर्दों के सामने निकलती है तो उसके पीछे जरूर कोई दर्दनाक स्टोरी होगी। या अभी इधर टाइम नहीं है मेरे पास जो मुझ पे गुजरी है, और वो भी मेरे अपने आज़ाद कश्मीर में और हमारी इंतज़ामिया के सामने। और जब मैं उनके खिलाफ खड़ी हुई, बाहर निकली, तो मुझे धमकियाँ मिली कि आप पाकिस्तान आएगी तो हम इसको अरेस्ट करेंगे, हम इसको पकड़ के मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अल्लाह गवाह है मैं चली गई, अकेली गई। मैं वहाँ खड़ी हो गई, मैंने कहा आ जाए जिसने गिरफ्तार करना, आ जाए जिसने मुझे मारना है। तो कोई भी नहीं सामने आया। और जो हमारी अवामी एक्शन कमेटी है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करती हूँ। अपनी जानों पे खेल के वो बाहर निकलते हैं। और जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें से एक भी चीज़ गलत नहीं है। वो हमारी आवाम की बेहतरी के लिए है। अगर कुछ गलत हो तो हम कहेंगे गलत है। और जो बड़े बड़े हमारे खिलाफ बोलते हैं, बच्चों के खिलाफ बोलते हैं, और मैं कसम खाती हूँ आज हम सब इधर अंदर जमा है। अगर किसी भी हमारे बंदे पे कोई जुल्म हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं लेडीज को लेके बाहर सड़कों पे आएंगे, यूके की सड़कों पे आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। 29 सितंबर के हवाले से मैं अपनी बहनों से भी करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, भाइयों से भी करती हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आप मेरे पीछे आए और खड़े हो, हम देखते हैं ये क्या करते हैं इंतजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नहायती मोहतरम बहनें, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुझसे पहले मेरे बहुत ही अजीज दोस्तों ने और हमारे रहनुमाओं ने भी बड़ी जज्बाती अंदाज में बहुत खूबसूरत बातें की हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बात जिसका हम सबको एहसास और इदराक होना चाहिए वो ये है कि
कि बहुत सारी बातें न करने वाली वक्त से पहले नहीं करनी चाहिए। बहुत सी बातें करने वाली वक्त से पहले नहीं करनी चाहिए। हमने मकबूजा कश्मीर में अपनी जदोजहद के अंदर वक्त और हालात का तकाजा न करते हुए बहुत कुछ भी गंवाया है और बहुत कुछ सीखा भी है। कश्मीर जनाब हफीज बाबर साहब। ओवरसीज कम्युनिटी, मेरी माँ धरती जम्मू कश्मीर के लोगों, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, अजीजों, माओं, बहनों, बेटियों, बधाई अजीज का अज़ाना सलाम। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि हर बात के पीछे एक बात होती है, दरअसल वही बात होती है। इसलिए बातें करनी पड़ती हैं, बातें सुननी भी पड़ती हैं और सुनानी भी पड़ती हैं। बराए मेहरबानी प्लीज 2-4 मिनट आपके मैं लूंगा। बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूं कि ये अवामी इत्तेहाद, ये अवामी तहरीक एक आम शख्स की तहरीक है, ये आपकी तहरीक है, ये मेरी तहरीक है। ये किसी इलाके, किसी पार्टी, किसी जमात, किसी फिरके से इसका कोई तल्लक नहीं है। ये बात आपके ज़हन में घर घर जानी चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, 2007 जो रियायत जरूरी है बिलखुसूस नौजवान कम्युनिटी के लिए, नौजवानों के लिए कि बराए मेहरबानी बातों पर अमल क्या करना है। आपने बात अमल से बनती है, आपने अमल क्या करना है। आपने अमल ये करना है, आपने अमल ये करना है, तवज्जो करें कि सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के सफीर होने का हक आप लोगों ने अदा करना है। क्योंकि जो सफीर हमने मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठाए हुए हैं अरसे से, वो नाकाम हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। कर्ज रियासत जम्मू कश्मीर के 2-2.25 करोड़ अवाम जो है उस पर लाखों शुहदा के खून का कर्ज है कि उन्होंने खून क्यों बहाया था, क्यों अपनी जवानियां कुर्बान की थी। उलमा बताते हैं, हदीसें बताती हैं, कुरान कहता है कि शहीद को भी कर्ज माफ नहीं। प्लीज तो रखा कि कर्ज शहीद को भी माफ नहीं है। तो हमें, मुझे, आपको ये सोचना पड़ेगा कि फिर लाखों शुहदा के खून का कर्ज हम किस तरह अदा करेंगे। दोस्त जब हमें आप एक वीडियो दिखाता है कि ये ओवरसीज हमारे जाग रहे हैं, खुदा की कसम हमें सारी थकावट खत्म हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है, प्यास खत्म हो जाती है। हर शख्स जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा अवामी एक्शन कमेटी है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम शऊर के उस बुलंदी तक पहुंच चुकी है कि वो 4000 मरबा मील रात कश्मीर से उठने वाली आवाज वो भी कहती है आवाज दो।
आवाज आपकी सही नहीं आई, यकीन करें। आवाज दो, गिलगित बिल्तिस्तान से आवाज आती है, आवाज दो। महराज मलक की सूरत में इंडियन जेरे कंट्रोल जम्मू कश्मीर से आवाज आती है, आवाज दो। झूम कर आपने मेरे साथ के अल्फाज बुलाए हैं। मैं लगा के आया हूँ कश्तियाँ, मुझे वापसी की सलाह न दे। मेरी जान वतन मेरी सारो हो, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मैं जला के आया हूँ कश्तियाँ, मेरी वादियाँ है लहू लहू, फिरे अजनबी मेरे खूब को। न चलेगा जुल्म का राज अब वहाँ बेड़ियों को जगा न दे। मैं जला के आया हूँ कश्तियाँ, मुझे वापसी की सलाह न दे। मुझे दुश्मनों का तो डर नहीं, मेरे सामने है वो जो भी है। मेरी आसक्ति में जो छुप सके, मुझे दोस्त ऐसा खुदा न दे। आज एक और रिकॉर्ड बर्मिंघम में नाम हो गया। 5 बजे का टाइम सी 7 साल की तारीख विच 5 बजे तक 7 समझ रहे हो 5 बजे आज का प्रोग्राम चलना शुरू कर देता है। बर्मिंघम की टीम वास्ते एक बारी फोन करते हैं को एक गल जी की जे नहीं असा पोतरियां ने बिगड़े हुए हैं। पोतरियां दी बिगड़ी दी कौम अगर 5 ही करता 5 प्रोग्राम शुरू करी छोड़ा है। मैं दिल करना मैंने की मुंडे पे फेरा नहीं। और आज के बाद ऐलान भी सुन लो, अवामी एक्शन कमेटी वाले प्रोग्राम रखा 21 तारीख। अगर टाइम 5 हो सी तो फिर 5 बजे के 2 मिनट नहीं होने लगे 5 ही हो। अगली गल मेरी कोई तकरीर नहीं, तू सारे कड़ी बच्चे हो, कोई ऐसी गल तो छोड़ी को नहीं। सिर्फ मैं पिंडिया लेके बना चाहना उस बंदे को ना नहीं दिता। तुम्हारियां बदमाशियों तो पूरी कौम तंग है। इंसाना की शहरियत की अगवा करना, शहरियों की करूचे करना। बेशर्मो तुहानू असा ए यूनिफॉर्म तो नहीं दिता कि तुसी अपनी कौम या मावा बच्चे की चाहो। तुसा इस कौम की हिफाजत किस मैदान में चाहे सो। आज भी पाकिस्तान फौज 70,000 असर कश्मीरी भराया। हर दुनिया की बेहतरीन ताकत वास्ते तगड़ी फौज होना जरूरी है। और मैं इस हक विचां कि सारी फौज की होर तगड़ा होना चाहिए। कदम सपोर्ट ना करना बंदे की चुको। नंबर 1 नंबर 2 तुसानियां बदमाशियां तुसा 2,000 पे जोड़िया रेंजर वाला 4,000 पे जोड़िया 10,000 पे जोड़िया तुहाडे प्यूरा मुल्क नहीं है ए मुल्क नादा इलाका। और अगर उस पार में कश्मीरी तुसा सारे 5 लाखों 7 लाख फौज 7 लाख रिजर्व फोर्सेस 14 लाख को अगर वो काबू नहीं हो सके तो इतनी पसली नहीं होगी। तो इतनी पसली नहीं है। तो ये 2,000 4,000 10,000 अपने को रखो। असा की धमकी ना लो। अदालत कश्मीर में डीसी और एसपी और डीआईजी कराए ने टट्टू ना बनाओ। आंख खोलो, कान खोलो। इस इंग्लैंड की सदमीन जो जनरल डायर होना सी होए
100 साल पहला वो तो फायरिंग करवाई सी मुतहदा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में कुछ शहरी मारे सन एक सिख लंदन इंतकाम से कि नासी दले हो तुसा ना रहना उठना तुहाडियां औलादां इंग्लैंड सारे टैक्स ने पैसे पर पलियां पईयां तुसा मेरे लोगों की माई दे ताश तो तुहाडे प्यो के सामने को लैंदे हो आए कश्मीरी अगली गल तुसा नमाज की लेना चाहते हो पिछा हट होए असा जानी नमाज नहीं तुसा लाई सकते हो लेना तुहाडे प्यो दी कम नहीं आए इस नमाज कोलू अपने हत्ती मुताबिक बंदूक के वासा ये सौदर पुत्र होया ये लाही होया ए मुतालबे पूरे कसी ए नहीं हो सकना कि तुसा नो तुसा ही आनो वापस नो फैसली लाया ए 8 महीने पूरे करे ए मुतालबे असाने पूरे करी दे आपनो नाम लिखाई जाए तारीख फाइनली जी मीटिंग कन्वेंशन कह लें या गैदरिंग जो होगी ये कंप्लीट, और यकीन करें कि बर्मिंघम में मैंने इससे पहले इतना बड़ा गेट टुगेदर या फिर इतना बड़ा जलसा या से पहले इतनी बड़ी नहीं देखी। हॉल जो कम्प्लीटली फुल हो गया था और बाहर भी लोग खड़े थे, बाहर बारिश भी थी, लेकिन इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा किस्म का मैनेज किया है। सबसे बेसिक जो इनका मकसद था वो था इजहार यकजहती जॉइंट ऑफ अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो जिन्होंने कॉल दी हुई है 29 सितंबर दिस मंथ, तो उन्होंने एहतजाज की कॉल की दी हुई है। उनका जो डिमांड है वो है 38 निकात का जो रिक्वायरमेंट है उनकी जॉइंट ऑफ अवामी एक्शन कमेटी की, उसके हवाले से था कि हम आपके साथ हैं। तो साथ में ये इन्होंने वार्निंग भी दी है इंतज़ामिया को, पुलिस को, गवर्नमेंट को, आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान, कि अगर आपने उस डेट को या उससे पहले अगर किसी किस्म का वायलेशन या कोई गिरफ्तारी या कोई इस तरह का काम किया तो हम इसके खिलाफ भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। और वो लंदन में हो या बर्मिंघम में हो, ऑल ओवर द यूके, ऑल कश्मीरी जो पब्लिक है यहाँ पे, हुआ वो फीमेल हूँ, मेल हूँ, मर्द औरत, हर कोई यहाँ पे बाहर निकलेगा। जिसमें आज मैंने देखा कि खवातीन भी जो इसमें शामिल थी। तो इनका छोटा सा ये खुलासा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ पॉइंट भी बात की। मतलब आज का जो एजेंडा था, जो मकसद था कि हमने जो वो उनके इज़हार यकजहती करनी है उनके इन 38 निकात की, तो या फिर वो जो एहतजाज की कॉल दी है उसकी, तो काफ़ी सारे बंदों ने मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी बात की है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सका इतना दिखाऊं, क्योंकि ये मैंने रिकॉर्डिंग तो बहुत तकरीबन 2 घंटे की हुई है। इसमें से मैं कुछ तकरीबन 20-30 मिनट का निकाल के आपको दिखाऊंगा कि उनकी बेसिक मकसद क्या था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया, एंड पे खाना वगैरह भी दिया, 100-150 बंदों को तकरीबन उन्होंने खाना दिया। लेकिन अच्छा उन्होंने मैनेज किया हुआ था सारा कुछ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी एफर्ट पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, दोस्तों तक। और ये जो मैसेज था, मेरा काम था आप तक पहुंचाना। ये जो गैदरिंग हुई थी इतनी बड़ी तादाद में लोगों की, इन आम लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, ये मैं आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी जो एफर्ट है ये आपको पसंद आई होगी और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।